पीपल, तुम सगळ्यां येवकार मुगे आयज ब्लॉगा. सो आयज न्हू आमी एमेझॉना बॉक्स घेयलां हेचो एक वेस्ट बॉक्स आहलो मुकोडे. तेज न्हू हांव एक बॅकग्रावंड एशें कोन्न कोत्ता. फोटो काडपा वायट बॅकग्रावंड जाय म्हाका मुगे कॅन्डल्साचेर तुमकां सांगलो न्हू म्हाका कॅटलॉग करपा जाय म्हणून. सो तेज प्रिपेरेशन कोत्ता हांव फोटो काडपाक. कॅन्डल्स थोड्योश्यो रेडी जाल्याय न्हू. सो तेंचे फोटो काड म्हाका इंस्टाग्रामाचेर बी घालपा जाय. ओके, सो तेका लागून हें बॉक्स घेयन हांवें एमेझॉना मुको एक आहलो ती. आनी न्हू आनी असो वायट चार्ट पेपर घेतला. ओके, सो कितको तें दाखयता तुमकां. ओके, आनी कालच्या ब्लॉगान तुमकां हांवें सांगलो न्हू हांव त्यो कॅन्डल्स कोत्यो दाखयता म्हणून. सो थोड्योश्यो कॅन्डल्स केली हांवें, त्योय तुमकां हांवें ब्लॉगान शेअर कोत्तोलें. ओके, सो ब्लॉग एंडा देखून चोया. सो फर्स्टून न्हू तें बॉक्सान ती हांवें कट केलें, चड एश न्हू कोंकणी क्लिप शूट केली नाय. आनी मागीर तेका हांवें वायट चार्ट पेपर मारलो. A few minutes later. सो हेचो एक कोण जाल मुगेलें. सो एशें कोन्न केलां हांवें कार्डबोर्डान एशें कोन्न चार्ट पेपर मारला. ओके, फ्रंट एशें कोन्न आनी बॅक बेश्टें. ओके, कित्याक फ्रंटूय जाय न्हू तो बॅक कांय नाका. सो एशें कोन्न दवरपा तें फोटो काडटा येतोलें. ओके ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां थोड्योश्यो कॅन्डल्स केल्याय त्यो बी दाखयता तुमकां. 1 hour later. ह्योचोय सगल्यो कॅन्डल्स हांवें काल आनी आयज केल्याय त्यो. ह्योचोय ही न्हू म्हाका एक ऑर्डर आसलोली. ही एक कॅन्डल आनी ही एक पेर ती सेंटेड कॅन्डल स्वीट वनिला फ्रेग्रन्सान क्रीम कलरान कोर म्हणली मुगे कस्टमरान. आनी गोल्ड लीफ लाय म्हणलें चोय. सो तेशें कोन्न लायलां हांवें. तेका जाय आसलो तेशें कोन्न रेफरन्स पिक्चर धाडो तेणें आपणाक कितें कोन्न जाय तें. ही एक आनी हेचो ही. ओके, आनी ह्यो सकयल आहाय न्हू ह्यो काल हांवें तुमकां मागीर दाखयतो म्हणून त्यो. ह्योय न्हू तुमच्यान टेक अवे बी दिवपा जाता. अफोर्डेबल ऑप्शन सगळे कॅन्डल्सांकून एक अफोर्डेबल ऑप्शन. ह्योचो ह्यो सगल्यो ह्यो बबल कॅन्डल, मिनी बबल कॅन्डल. ही 3 लेयर आनी ही 2 लेयर. सो ही पेस्टल कलरान केला हांवें आनी ह्यो दोनी रेडान केल्याय. आनी ह्योचो ह्यो काल हांवें हार्ट कॅन्डल केलो त्यो. ओके, सो ह्यो कॅन्डल्स हांवें न्हू त्यो पिलर कॅन्डल्स एशें कोन्न. सो तेंची न्हू म्हाका ऑर्डर आहा टोटल 60 करपाक. आज सद्याक न्हू त्यो टोटल 12 कॅन्डल्स जाल्याय. ओके, सो त्यो रेडी जाल म्हणटा बी दाखयता तुमकां. प्लेन कॅन्डल्स, डेकोरेशन बी कांय करपा ना. प्लेन कॅन्डल आहा तेशी दिवपाची. ओके, मागीर मुगे कस्टमर न्हेसोवपा बीन त्यो. तेणें फकत म्हाका कॅन्डल्सो कोन्न दी म्हळें. ओके, सो आतां त्यो अर्जंट ऑर्डर ती. सो ह्या विका मत त्यो कंप्लीट जावपा जायो फ्रायडे पयलीं. सो आयज सद्या 12 केल्याय हांवें. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. The next day. हाय पीपल, सो मुगे हो कालचो ब्लॉग आयज हांव कंटिन्यू कोत्ता. ओके, आतां म्हाका एडिट कोन्न घालपा जायो. ओके, सो काल तुमी चोयला आसतलो हांवें बॅकग्रावंड केलो तो होचोय फाटल्यान दिश्टी पडटा. आनी हांवें तो मुगे सेटअप आहलो न्हू तो मातशें चेंज केला. ओके, सो तें तुमकां फाल्यां ब्लॉगान चोवपा मेळटोलें. हे ब्लॉगान हांव शेअर कोन्ना कित्याक तो फुल्ली रेडी ना. ओके, सो तेका लागून तो हे ब्लॉगान शेअर कोन्ना. फाल्यां ब्लॉगान चोवपा मेळटा तुमकां. ओके, फाल्यां ब्लॉग हे दिसा येता तो. ते ह्या दिसा मातशें बिजी आहा. ओके, सो तेका लागून म्हाका मातशें ब्लॉग्स घालपा डिफिकल्ट जाता. सो म्हाका न्हू तुमकां कितें सांगपा जाय आसलें मागीर म्हाका उगडां आसूना तुमकां सांगपा. ओके, तुमकोडे मुगे इंस्टाग्राम रिल्स मागीर यूट्यूब शॉर्ट्स चोयल्यार तुमकोडे खबर आसतली कोण चोयला तेंकां. हांवें तितून अनावन्स केल्लें कितें स्पेशल. ओके, सो आयज हे ब्लॉगार सांगोता, पयलीं ब्लॉगार सांगोना हांवें. सो आतां न्हू हें वर्स 2026 स्टार्ट जालां. सो 2026 म्हाका फर्स्ट 2 ऑर्डर मेळटाय. फर्स्ट 2 ऑर्डर्स तेंकां मुगे सायडीसून एक गिफ्ट मेळटलो. ओके, आतां ती एक ऑफर येश न्हू नाजाल्यार एक फ्री बी येश न्हू, पूण मुगे सायडीसून एक गिफ्ट येसो. ओके, सो कितें स्पेशल एशें करपा लागून. ओके, सो फर्स्ट 2 जाण कोण मुको ऑर्डर कोत्ताय तेंकां गिफ्ट मेळटलो. सो कोराय तुमगे लक ट्राय. ओके, सो दाखयता तुमकां हांव गिफ्ट घालता तो चोवपा मेळटो तुमकां. ओके, दिसा ब्लॉग न्हू मातशें आहल्याय प्रोपर टायम टू टायम न्हय ते हांव मातशें ह्या दिसा बिजी आहा. सो तेका लागून ट्राय कोत्ता हांव, पूण कितें जाता तो फूल ब्लॉग कंप्लीट जायना, लायक हाफू जाता. सो तेका लागून मागीर हांव घालिना. ओके, सो इतल्यान मुगे आयज ब्लॉग आहा तो हांव एंड कोत्ता. हो ब्लॉग तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय. आनी तुमी जायत जाण मुगे व्हिडिओ चोयताय, ब्लॉग चोयताय पूण सबस्क्रायब कोनाय. ओके, सो प्लीज सबस्क्रायब केलें नाजाल्यार प्लीज मुगे चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट कोराय. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन माय नेक्स्ट